Unité 4 pour la deuxième année préparatoire. Les sports. Les sports. Le football. Le football. L'escrime. L'escrime. Le karaté. Le karaté. L'équitation. L'équitation. La natation. La natation. Le cyclisme. Le cyclisme. Le judo. Le judo. Le tennis. Le tennis. Le basket. Le basket. La boxe. La boxe. Il y a quelques verbes pour parler du sport. هناك بعض الأفعال اللي بستخدمها علشان أتكلم عن الرياضات. يعني أقول بمارس رياضة أو بلعب. Faire, jouer, pratiquer. Encore fois. Faire, jouer, pratiquer. Quand on veut parler de sport, qu'on pratique, on emploie le verbe faire. حينما نتحدث عن بعض الرياضات اللي بنمارسها ممكن نستخدم أحد الأفعال الثلاثة اللي قلنا عليها. هنبدأ بverbe faire. Avec verbe faire مع فعل faire on doit utiliser les articles. لازم نستخدم les articles partitifs أدوات التجزئة. Du, de la, de l'apostrophe, id. Du, c'est pour le sport masculin singulier. Du, c'est pour le sport masculin singulier يعني مع الرياضات المفرد المذكر زي le football, le tennis, le cyclisme. De la, pour le sport féminin singulier. De la, pour les sports féminins singuliers مع رياضات المفرد المؤنث comme زي la natation, la natation السباحة, la boxe, la boxe. De l'apostrophe هنستخدمها pour les sports qui commencent par voyelle مع الرياضات التي تبدأ بحرف متحرك voyelle ou H أو مع الأش الأش الموي الأش الساكنة أو singulier. طبعا لازم تكون singulier يعني مفرد رياضة مفرد ولكن تبدأ بحرف فويل أو حرف الأش comme زي l'escrime رياضة المبارزة أو سلاح الشيش اللي هي l'escrime أو l'équitation l'équitation الفروسية. دي رياضات تبدأ بحرف فويل commence par voyelle. D pour le sport pluriel مع رياضات الجمع أكثر من رياضة جمع pluriel. Exemple, je fais du tennis. Je fais. استخدمت verbe faire. Faire اللي هي je fais. Je fais. Du عبارة عن article partitif أداة تجزئة بستخدمها مع les sports masculins singuliers مع الرياضات المفرد المذكر زي تنس. Verbe jouer. Verbe jouer. احنا قلنا انه il y a quelques verbes يوجد بعض الافعال pour parler de sport اللي ممكن استخدمها علشان اتكلم عن الرياضات. قلنا verbe faire بستخدم معاه les articles partitifs اللي هي du, de la, de l'apostrophe d وحددنا لكل article بستخدم معاها رياضة masculin, féminin, commence par voyelle ou pluriel. Jouer, verbe jouer بستخدم معاه preposition à أقول jouer à يعني ما ينفعش أقول jouer du زي verbe faire non. On doit لازم utiliser preposition à. Jouer à. طيب هيفضل بنفس الشكل مع كل الرياضات؟ لا. هينقسم زي مع verbe faire إلى au
à la l'apostrophe au pluriel. طب ايه بستخدمهم ازاي؟ au avec les sports masculins singuliers مع الرياضات المفرد المذكر. وقلنا زي ايه؟ قلنا زي le football, le tennis وهكذا. à la pour les sports féminins singuliers مع رياضات المفرد المؤنث. وقلنا زي la natation, la boxe. à l'apostrophe pour les sports للرياضات qui commence par voyelle اللي بتبدأ بحرف voyelle و أشموي أو الأش الساكنة التي لا تنطق زي رياضات زي لما أقول l'escrime بدأت بحرف الأو اللي هو الفويل l'équitation الفروسية أو pour les sports pluriels مع الرياضات الجمع. يبقى إذا احنا اتكلمنا عن verbe faire avec les articles partitifs مع أدوات التجزئة du, de, la, de, l'apostrophe id et verbe jouer ou verbe jouer avec au, à la, à l'apostrophe et au pluriel. verbe pratiquer بمعنى يمارس verbe pratiquer معنى يمارس il pratique هو يمارس أفعال مجموعة أولى بستخدمه مع les articles définis أدوات المعرفة les articles définis on doit يجب on doit utiliser les articles définis لازم نستخدم أدوات المعرفة avec verbe pratiquer. إيه بقى أدوات المعرفة؟ نفتكرهم le اللي هي بتيجي مع الماسكولين singulier la avec les sports féminins singuliers مع الرياضات المفرد المؤنث l'apostrophe pour le sport qui commence par voyelle ou H oui. Les pour les sports pluriels le, la, l'apostrophe les. Il pratique le football. Il pratique le football يمارس كرة القدم. طيب ايه بقية الأفعال اللي موجودة قدامي؟ verbe aimer, préférer, adorer, détester. aimer يحب، préférer يفضل، adorer يعشق، détester يكره. الأفعال اللي موجودة قدامي بالإضافة ل verbe pratiquer بمعنى يمارس لازم أستخدم معاهم on doit utiliser لازم أستخدم les articles définis أدوات المعرفة. ما ينفعش أستخدم les articles partitifs ولا البروبوزيسيون ولا أي حاجة تانية. لازم أستخدم les articles définis أدوات المعرفة. le la l'apostrophe ليه حسب طبعا كل رياضة masculin singulier مفرد مذكر ولا masculin ولا féminin singulier مفرد مؤنث ou commence par voyelle ou pluriel. نشوف الأمثلة. j'aime le tennis. j'aime la natation. Je préfère la boxe. Elle adore la gymnastique. Je déteste l'escalade. l'escalade رياضة تسلق الجبال. Je déteste l'escalade. Je déteste le ski. Le ski بمعنى التزلج. Le football. Voilà les réponses et الإجابات. Quel sport tu fais? Je fais du tennis. لاحظ إن مع verbe faire قلت هستخدم les articles partitifs du, de la, de l'apostrophe et des يبقى لأنه tennis. un sport رياضة masculin singulier مفرد مذكر هستخدم معاها du. Alors, quel sport tu fais? Je fais du tennis. Question numéro 2.
السؤال الثاني quel sport tu aimes أي رياضة أنت تحب j'aime أفتكر verb aimer préférer adorer détester et pratiquer قلت لازم استخدم معاهم on doit utiliser les articles définis لازم استخدم معاهم ادوات المعرفه ايه بقى les articles définis نفتكر le la الapostrophe il طب تنس un sport رياضه masculin singulier مفرد مذكر يبقى استخدم معاها le j'aime le tennis quel sport tu aimes j'aime le tennis question numéro 3 quel sport tu joues quel sport tu joues أي رياضة تلعب je joue au tennis verbe jouer à اللي بتنقسم إلى au على l'apostrophe et au pluriel يبقى حسب الفيرب اللي موجود في الكاستيون بتكون الريبونس بتكون الإجابة quel sport tu fais je fais du tennis quel sport tu aimes j'aime le tennis quel sport tu joues je joue au tennis على الرغم من ان هي نفس الرياضة لكن الارتيكل البروبوزيسيون اختلفت في كل مرة السبور الرياضات il y a beaucoup de sports يوجد العديد من الرياضات والكثير من الرياضات وقلناهم بالترتيب merci et au revoir